लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन व नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन व नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे इस्लामी बहनों में से किन्होंने सवाल की है कि मैं ईशा की 11 रकात पढ़ती हूँ और मुझे इसी की आदत भी हो गई है, सुस्ती वगैरह की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, बोल रही है कि मुझे इसी की आदत भी हो गई है और मैं अभी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी जवान हूँ, तो क्या मैं 11 रकात पढ़ सकती हूँ या फिर 17 ही पढ़नी है? किन शर्तों पर 11 पढ़ते हैं? ये इनका सवाल है। जवान है, अभी बुढ़ापा नहीं है और 11 रकात ही ईशा की नमाज पढ़ती है। उमूमन लोग ईशा की नमाज 17 रकात पढ़ते हैं और ये 11 ही पढ़ती हैं। और इन्होंने कहा मैं उम्र दराज भी नहीं हूँ, मेरी उम्र भी अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो 11 में पढ़ सकती हूँ कि नहीं, और 11 पढ़ने की शर्तें क्या हैं, कौन लोग 11 पढ़ सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं जवाब अर्ज करता हूं, जवाब आप तवज्जो से सुनिएगा। याद रखिएगा, नमाजों में कुछ नमाजें ऐसी होती हैं जो फर्ज होती हैं, जब तक आप उनको ना पढ़िएगा आपकी नमाज वक्त की कहलाई नहीं, वो वक्त की आपने नमाज ही नहीं अदा किया। जैसे ईशा में ये वो नमाज कहलाती जो फर्ज होती है। नमाजों में जो फर्ज नमाज कहलाती है वो अदा करना, जब तक आप उसको अदा नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कहला पाएंगे कि आपने इस वक्त की नमाज अदा कर ली। जैसे ईशा की 4 रकात फर्ज है, जब तक वो 4 रकात फर्ज आप अदा नहीं कर लेंगे तब तक आप ये नहीं कहलाएंगे कि आपने ईशा की नमाज पढ़ा है। भले ईशा से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ लिए, न ईशा के बाद की 2 सुन्नतें पढ़ लिए, नफले पढ़ लिए, वित्र पढ़ लिए, लेकिन 4 रकात फर्ज अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आपने ईशा नहीं पढ़ा, ईशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी अभी। तो एक सबसे अव्वल दर्जे की नमाज है वो है फर्ज। अगर आपने फर्ज पढ़ लिया, फर्ज 4 रकात है वो पढ़ लिया आपने, तो ये हुआ कि आपने ईशा की नमाज पढ़ ली, ईशा की नमाज आपने पढ़ ली। वित्री की नमाज अभी बाकी वाजिब है वो, लेकिन ईशा की जो नमाज है वो 4 रकात फर्ज है। अब तो पहली चीज तो हुई ये। और ईशा के साथ एक बात याद रखिएगा, वित्री की नमाज भी वाजिब है, वित्री की नमाज भी वाजिब है। यहां तक कि अगर कोई ईशा की नमाज नहीं पढ़ता है तो कजा करते वक्त ईशा की 4 रकात फर्ज भी कजा करेगा और 3 रकात वित्री भी कजा करेगा। दूसरे नंबर पर आता है वाजिब, कि वाजिब को अदा करना ही है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, वो है वित्री की नमाज। उसके बाद है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा जैसे जोहर की नमाज में 4 रकात फर्ज से पहले जो 4 रकात है वो सुन्नत मुअक्कदा है। वैसे मगरिब की 3 रकात फर्ज के बाद जो 2 रकात है वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। ईशा की 4 रकात फर्ज के बाद जो 2 रकात है ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो चूंकि आपने ईशा के ताल्लुक से पूछा है, तो ईशा की 4 रकात फर्ज ये तो सबसे अव्वल दर्जे में है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप ईशा की नमाज अदा करने वाले कहलाएंगे नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर, दूसरे दर्जे पर है वित्र की 3 रकात वाजिब। इसको अगर अदा नहीं करते हैं तो भी आप गुनहगार कहलाएंगे। तीसरे नंबर पर है सुन्नत मुअक्कदा, जो ईशा की 4 रकात फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि इसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो गुनहगार कहलाते हैं। सुन्नत मुअक्कदा नमाज ऐसी कहलाती है कि इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो गुनहगार होंगे। अगर नहीं पढ़ने की आदत बना ली तो हो सकता है कि क़यामत के दिन आक़ा करीम की शफ़ाअत से महरूम हो जाएं। इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं। तो तीसरे दर्जे की हुई सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद चौथे दर्जे में है सुन्नत गैर मुअक्कदा बोल लें या नफल बोल लें। जैसे ईशा की नमाज में 4 रकात फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, और जो 17 रकात पढ़ते हैं तो वो 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफल भी पढ़ते हैं। तो ये नफल नमाज जो है ना, ये 2 रकात यहां पढ़ते हैं और 2 रकात फिर 3 रकात वित्र पढ़ने के बाद फिर 2 रकात नफल पढ़ते हैं, तो 2 रकात वहां भी पढ़ते हैं। तो यूं नफल नमाज जो है ना, ये नफल नमाज है। और ईशा की 4 रकात फर्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल नमाजें ऐसी कहलाती हैं कि आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा।
اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے پڑھا، آپ نیکی کریں گے تو آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا، نفل نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی یا سنت غیر موقدہ آپ نے نہیں پڑھی، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے نفل کیوں نہیں پڑھی، آپ نے سنت غیر موقدہ کیوں نہیں پڑھی، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال جو ہوگا وہ فرض نماز کا ہوگا، سنت موقدہ کا ہوگا اور وتر کی نماز کا۔ تو یہ تین اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، چونکہ آپ 11 رکعت پڑھ رہے ہیں تو مطلب 2 رکعت نفل بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہوں گے آپ، یوں 6 ہو گیا، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہوں گے، 9 ہوا، اور 2 رکعت آپ نفل بھی پڑھتے ہوں گے، تو جا کے آپ کا 11 ہو رہا ہے۔ آپ شروع کے 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہیں اور 2 رکعت نفل چھوڑ رہی ہیں۔ تو نفل اور سنت غیر موقدہ جو نماز ہیں، یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کلیئر مسئلہ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ نے جو آخری میں پوچھا ہے کہ کس شرط پر 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کوئی شرط والی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی شرط والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نوجوانی میں بھی 11 رکعت پڑھتے ہیں تو بھی ان کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، گناہ والا کام نہیں کیا۔ وہ جو چھوڑا ہے اس کو چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، شروع کی 4 رکعت اور نفل جو ہے یہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمر میں کوئی چاہے کہ 11 کیا، اگر 9 رکعت بھی پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نفل بھی چھوڑتے ہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نفل چھوڑ دیا کریے گا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ نفل پڑھیں گے تو بہت بہترین ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے فرض نماز۔ اس کے بعد فرض کے بعد آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، میں اپنی ولایت اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں، اس طرح کی مفہوم ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ نفل کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اگر آدمی نفل نہیں پڑھتا ہے یا کوئی عورتیں نفل نہیں پڑھتی ہیں تو نہیں پڑھنے میں نفل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی عمر میں ہو، عمر کے جس بھی پڑاؤ میں ہو، اگر آپ نفل چھوڑ رہی ہیں، سنت غیر موقدہ چھوڑ رہی ہیں، تو شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، چاہے کسی بھی عمر میں ہو، کوئی بھی چاہے تو 11 رکعت عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کا معاملہ نہیں ہے کہ عمر دراز ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ زیادہ نمازیں نہ پڑھ لے، کم پڑھ لے، اور جوان ہے تو ساری نمازیں پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بوڑھی عورت بھی ساری نمازیں پڑھیں گی تو ثواب ان کو ملے گا، اور اگر ساری نہ پڑھ کر کے جو جتنی ضروری ہے اتنا پڑھ لے رہی ہے تو بھی عشاء کی نماز پڑھنے والی کہلائے گی۔ ویسے جوان عورت بھی ہے، جوان بھی چاہے تو جتنی ضروری ہے اتنی پڑھے۔ اگر 17 رکعت پڑھنا بھاری لگ رہا ہے اور 17 رکعت کے بھاری پن کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھ رہی عشاء کی، تو ایسوں کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 9 پڑھ لے، 9 رکعت پڑھ لے جو ضروری ہے۔ اور اگر طبیعت حشاش بشاش ہے، اللہ نے اچھی صحت عطا فرمائی ہے، تو پھر پڑھیں آپ ساری نمازیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی 9 رکعت یا 11 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا جائے گا، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ جو ضروری ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اگر ضروری جو نہیں ہے اس کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے کوئی گناہ آپ کے اعمال نامے میں نہیں لکھا جائے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔